वीरेंद्र नायक आम करताल सह प्रभु को धन्यवाद दवा एवं स्वागत करवा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू खोकर पाकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यस प्रिय माने जीशु हमको डाकुचंती, से हम समस्त को डाकुचंती, आस मोर प्रिय माने मो पाखक आस, मु ही पथ, मु ही सत्य, मु ही जीवन अटे। तांकर से रब को आम शुणुचु कि ना, आज समय आसी आम जानिबा। जीशु डाकंती तोते हमको डाकुचंती जीशु, आउ जोड़े भी डाकुची सैतान। जीशु कहउचंती मो पाखरे अनंत जीवन अछि, मु तोते सबु देई पारे। पृथ्वी रे एमती कोनोसी जिनिस नाही जहाँ मु देई पारिब नै, कारण ए पृथ्वीर समस्त विषय को मु सृष्टि करिछि आ तोर पई सृष्टि करिछि। किंतु शैतान कहउछि जीशुଙ୍କ पाखरे कौन अछि जहाँ मो पाखरे नाही। तांको पाखरे जहाँ अछि सब मोर पाखरे अछि। हाँ, जीशु भी देबे आ मु भी देबी, किंतु पार्थक्य एतिकी जीशु बहुत देरी रे देबे आ मु संगे संगे देबी। जीशु देवा पाई हेले तांको सब कथा मानिबा पड़िबो, आ से कथा देखो तमे जानिच केते कष्ट, किंतु मु जहा कहबी बहुत सहज, मोर कथा मान। यस प्रिय माने शैतान भी डाकुची हमको जे मो पाखरे सब अछि। से दिन से प्रभु जीशु को भी कहला जे मो पाखरे सब अछि। पृथ्वी देखुच जेते आश्चर्य सब किछि मोर, आ मु तुमको ए सब देई परिबी, केवल तुमे मोर कथा मान, तुमे मते प्रणाम कर। आज आपण को आ मते भी से सही कथा ही कहबा चाहूची। मो पाखरे सब अछि, मिछ कथा ता पाखरे किछि नाही। किंतु शैतान कहूची तुमको धन दरकार अछि, मो पाखरे मोर कथा मान, मिछ कहि दियो, संगे संगे तुम धन पाइब। मोर कथा मान, चोरी कर दियो, संगे संगे धन पाइब। अपेक्षा करबा दरकार नाही, मु संगे संगे देबी। खाली एतिकी जे तमे मोर कथा मानो, जीशु कर नाही। तुम प्रतिपत्ति दरकार, तुम अधिकार दरकार, मु देबी तुमको। तमे गुंडागिरी आरंभ करो, मोर कथा मानो, नर हत्या करो, समस्ते तुमको भय करिबे, समस्ते तुमको डरिबे, तमे अधिकार पाई जीव। किंतु प्रिय माने गोटे कथा में भूलिबा नाही जे से हमको किछि देई परिबो नाही। एई सब तार कथा मानिबा द्वारा आमे जो सब काम
କରିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଲୋଭନ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 40 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ। ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଦିନ ହବା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ, ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶୈତାନ କହୁଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ତାର କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରେଇବାକୁ ବସୁଛୁ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତା କଥା ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଲାଭ କରିବା, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ପାଇଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହବା। ମୁଁ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 30 ପର୍ବ 19 ପଦ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ତୁମର ଆଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜୀବନ ରଖିଛି ଆଉ ମରଣ ବି ରଖିଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖିଛି, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଫୈସଲା ଆପଣଙ୍କର। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବାଛିବା, ସାମୟିକ ସୁଖକୁ ବାଛିବା, ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା। ଆମ ହାତରେ ସେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସ୍ଥିର କର, ତୁମେ ମନୋନୀତ କର। ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର କି ତମକୁ ଜୀବନ ଦରକାର? ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଶୈତାନ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଆଜି ବାଛିବା ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଅଭିଶାପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହିଁ ବାଛିବା, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାହା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯୋହନ 6:68 ଲେଖାଯାଏ, ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ
କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। Yes, ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତର ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ପିତର ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ବି ବୁଝିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଆମକୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଆମର ହୃଦୟକୁ, ଆମର ମନକୁ, ଆମର ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା। ସେ ଆମକୁ ଠିକ ପଥରେ କଢେଇ ନେବେ। ଯୋଉ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଯୋଉ ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୈତାନ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର କଥା ମାନିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି। ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତୁମେ ବି କଣ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ? କେଉଁ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ? ଉତ୍ତର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଆଡେ ସେଆଡେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଶୈତାନ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। କାରଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇଚ୍ଛା, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହଉଛୁ, ସେଇ ବସ୍ତୁ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ କଣ ଅଛି? ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଆମ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତା ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ପିତା ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶୈତାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 କଣ ଲେଖାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା।
आमे तांकर इच्छा रे परिचालित हबा आ से आमे जते बेले तांकर इच्छा रे परिचालित होई तांकर राज्य सकाशे कार्य करबा को आरंभ करबा तांकर राज्य पाइबा पई आमे आगभर हबा तांकर कथा मानिबा ए सब विषय जहा पई आमे छटपट होउछु पाइबा पई धन पाइबा पई छटपट होउछु से देबे तांकर पाखरे अभाव किछि नाही और तांकर पुआ और झियो पाखरे मध अभाव रहिबो नाही से हम सब देई पारंती यस पेट पई हम चिंता करछु ना चिंता करिवार आवश्यकता नाही प्रिय मने पकातु इस्राएल माने 40 वर्ष धरिकी कोठी चाष करुथिले एते खाद्य शस्य से माने नेकी जाइतिले किंतु प्रभु एवनकर प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण कले खाद्य देले एमती की से माने मांस सकाशे प्रार्थना कले तांको निकट अभियोग कले से मांस बध से माने को जोगेले आइले खाद्य सकाशे हम चिंता करबा सेति तो से कहती कौन सी विषय रे चिंतित हुआ नहीं किंतु आमे मन भितर सब बेले शैतान भरी रही भरी देछि जे चिंता न कले केमती हबो चिंता करबा पड़िबो आ सेति पई आमे सब बेले चिंता ही करछु कोन करबी कोठी के जीबी का पाख जीबी का को कोन कहिबी ये माने हमको से एबे भी भुलेबा को आरंभ करिछि आर चेष्टा अनपरत से चलेछि जेमति तार राज्य को हमको नहीं जीवो गोटे भाई कहते टाइम के समय जाऊँ नहीं आउ कह नहीं तेले विशु एबे भी आपन डाकुचंती एबे भी से मते डाकुचंती आउ सुनु जिसाय 55 पर्व 1 ରୁ 3 पद टिके पढिबा जिसाय 55 तुम्हें माने जल निकट को आस पुणी जार किछि अर्थ नाही से आसु तुम्हें माने आस किण अभोजन कर हाँ आस अर्थ अमूल्य बिना द्राक्षा रस अदुग्ध किण और खाद्य द्रव्य निमंते तुम्हें माने काहे रूपा व्यय करुअछ और जहाँ तृप्ति कर नुहे तोही पाई काहे तुम्हें माने परिश्रम करुअछ मनोयोग करी आमर कथा सुन और उत्तम द्रव्य भोजन कर और पुष्टिकर द्रव्य तुम मान प्राण को संतुष्ट हेबाकु दियो कर्ण डेरो और आंब निकट को आस सुन तही तुम मान प्राण बंचिब पुणी आंबे तुम मान सहित एही नित्य स्थायी नियम अर्थात दाऊदंक प्रति निश्चित देह स्थिर करिबा हालेलुया सदा प्रभु कहती तुम मैंने जदि तृषित ताले जल पाखक आस आ से अनंत जीवन जल जीशुंक पाखरे अछि अनंत जीवन जल सदा प्रभुंक पाखरे अछि आ से कहती तमे जदि तृषित ताले मो पाखक आस तमे जदि भोकिला अछ ताले मो निकट को आस आउ तुमने किण आ भोजन कर आ किणवा पई मो पाखरु कौनसी वस्तु पाइबा पई खाद्य द्रव्य पाइबा पई तुमको अर्थ व्यय करिबा को पड़िबो नाही अर्थ मूल्य बिना द्राक्षा रस दुग्ध किण हालेलुया अखाद्य निमंते काहे कि तमर धन को तुमे व्यय करूछ काहे कि अकारण रे तमे परिश्रम करूछ तमे केवल गोटे काम कर आमर कथारे मनोयोग कर आमर कथा सुन आमर कथा मान आ उत्तम द्रव्य तुमे भोजन कर हालेलुया जो खाद्य पई
आमे एते परिश्रम करूचु परमेश्वर कहउचंती आमे तांकर कथा मानिबा तांकर राज्य सकाशे आमे चिंता करिबा आ से एई सब मध्य हमकु देबे प्रत्येक विषय प्रिय माने आमे जे तांकर राज्य सकाशे कार्य करिबा ताहले से सर्वदा प्रस्तुत अछंती हमकु हमर प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण करिबा कारण गोटे कथा गोटे सत्यता को मन रखिबा प्रिय माने हमें जो आमर आवश्यकता बोली भाबुछु प्रकृति रे एटा आमर आवश्यकता नुहे आमे एई शरीरर आवश्यकता को आमर आवश्यकता बोली बुझुछु किंतु प्रकृति एई शरीर काहार जदि एहा जानी थांतु ताहले आमे एई कथा चिंता कर न थांतु एई शरीर केवल आमर नुहे एई शरीर भितरे केवल आमे रहुनाउ एई शरीर भितरे प्रभु जीशु निजे रहुचंती पवित्र आत्मा मध अछंती आ एई शरीर परमेश्वरंकर अटे आ सिति पई वाक्य रे लिखा जाए जे एई शरीर तांकर मंदिर तांकर वासस्थान अटे एई शरीर निमसे से चिंता करंती प्रिय माने जे चढ़ई को खाद्य देंती जे घास फूल को इतने सुंदर रंग दियंती से कौन आमर आवश्यकता पूर्ण करिवे नहीं तांकर वासस्थान रूपक एई शरीर आवश्यकता को से कौन पूर्ण करिवे नहीं सेति पई हम काहे चिंतित होबा एई शरीर पई से चिंता करंती तेन करी कर्ण डेर तांकर वाक्य सुन आ से कहंती आंभ निकटକୁ आस 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 आ प्रभु जीशु कहंती आस एवं तुमे मोर अनुगमन कर से दिन से धनी युवक को मत से कहले तुमर जहाँ किछि अछि सब किछि बिक्री कर दियो आ आस मोर अनुगमन कर यस प्रिय माने प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 20 पदर कोन लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 20 पदर ठिया होई आघात करूअछु जदि केही आमर स्वर शुणी तार फिटाई देबे ताहेले आम्बे प्रवेश करे ताहा निकट को जीवु पुणी आम्बे ताहा सहित भजन करिबु और से आम्ब सहित भजन करिबु हालेलुया से आज हमकु डाकुचंती प्रिय माने हमर अति पाखरे अछंती आउ कबाट पाखरे हमर हृदय कबाट पाखरे से ठिया ही कि से डाकुचंती से कबाट रे आघात करूचंती जदि हमें तांको पई द्वार फिटे दबा पहले से आसीबे और आम सहित भोजन करिबे गोटे कथा इठी लक्ष्य करिबा प्रिय माने से आम सहित भोजन करिबे कारण से आम सहित रहिबा को चाहंती এই পৃথিবীরে আমি শরীর ভিতরে অছু এই শরীর ভিতরে আম সহিত সে রহিବାକୁ চাহান্তি সে আম সহিত ভোজন କରିବାକୁ চাহান্তি তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଏ ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ ଯଦି ମତେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଆସି ବାସ କରୁଛି मु तम सहित भोजन करी पृथ्वी जेते दिन तुम यही स्थान रहिब पृथ्वी मु तम सहित रही तुमको केबे छाड़ी जीवी नाई आउ शेष रे जहा लिखा जाए से आंभ सहित भोजन करिब तांको सहित आमे भोजन करिबा से स्वर्ग रे पृथ्वी रे से आम सहित भोजन करिबे एवं स्वर्ग रे आमे तांको सहित भोजन करिबा हालेलुया स्वर्ग रे आमे तांको सहित वास करिबा वाओ केवल तांको पई आमे द्वार खोली देबा प्रिय माने हमर शरीर इच्छा को तांको हाथ रे देई दबा ए शरीर तांकर अटे तांकर इच्छा रे व्यवहार करंतु बस कर्तव्य केवल एतिकी जो उद्देश्य रे हमको से तैयारी करी कि पृथ्वी को पठेई चंती तांकर राज्य सकाशे कार्य करिबा पई
ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମର ଆଚରଣରେ ଆମର କଥାଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯଦି ଏଇ ଶରୀରକୁ ଶରୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦବା, ୱାଓ, ସେ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ୟେସ୍, ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। से डाकुचंती प्रिय माने, आसंतु आमे समस्ते मिलित होई तांको पाखु जिबा, और तांको सहित से सुंदर स्वर्गरे उपस्थित हवा। से नील आकाश से अपेक्षा करछंती केतेबेले मोर पुओ आ झियो आसीबो। आमे समस्ते तांकर अटु, तांकर चरा स्थानर मेष अटु प्रिय माने, आसंतु तांको निकटरे ही आमे समर्पित हवा। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद दौचु प्रभु। आमेन आमेन। प्रिय